بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سرظفر یوٹیوب کے یوٹیوب چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج جنگلات کے فائدے۔ پچھلی ویڈیو میں اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے جنگلات کے حامل کنٹریز جو ہے وہ ٹاپ 10 کنٹریز کون کون سی ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے پاکستان کا، اس کے ارد گرد کے ہی 3 علاقے شامل ہیں۔ اس میں ٹاپ 10 کنٹریز میں انڈیا بھی شامل ہے، ٹاپ 10 کنٹریز میں رشیا بھی شامل ہے اور ٹاپ 10 کنٹریز میں چائنا بھی شامل ہے۔ تو یوں دنیا کے بڑے بڑے وہ ممالک جس میں جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا اتنا۔ ہماری پچھلی حکومتوں میں نے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا، لیکن ہماری موجودہ حکومت بھی سنجیدہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جنگلات جو ہے وہ بلین ٹری کا ایک منصوبہ ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ کا۔ اللہ کرے یہ پورا ہو جائے تو بہت آگے بڑھ جائے گا پاکستان۔ تو ملک میں اگر جنگلات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، صنعتوں کے قیام میں مدد۔ تو اسٹوڈنٹ بے شمار صنعتیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر جنگلات کی ہی مرہون منت ہے۔ مثال کے طور پر ماچس انڈسٹری، یہ ساری کی ساری جنگلات پر ہی چل رہی ہے۔ جنگلات نہ ہو، لکڑی نہ ہو تو ماچس کی صنعت بیکار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ماچس جو ہے وہ جنگلات سے ہی وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایک اور بہت بڑی بات آپ کو میں یہاں بتاتا چلا جاؤں کہ جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ فرنیچر کی صنعت کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ تو اس کے علاوہ کاغذ کی اور گتا بنانے کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی براہ راست جنگلات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہماری جو بڑی بڑی صنعتیں ہیں وہ جنگلات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ شہد کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی جنگلات سے جڑی ہوئی ہے۔ کسی حد تک فروٹ کی انڈسٹری جو ہے وہ جنگلی حیات جو ہے اس سے بھی ہماری جو ہے وہ وابستہ ہے، ساری کی ساری جنگلات سے ہی وابستہ ہیں یہ انڈسٹریز۔ تو یوں انڈسٹری کے قیام میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں جنگلات کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جس میں جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں وہ ممالک صنعتی لحاظ سے بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں، بے شمار صنعتیں ایسی ہیں کہ اگر میں مبالغہ آرائی سے وہ نہ کروں تو شائبہ نہ ہو مجھے، تو پھر یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا میں تقریباً 60% صنعتیں ایسی ہیں جن کا را میٹیریل جو ہے وہ جنگلات سے ہی آتا ہے، اور 60% سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے بڑی محتاط انداز میں یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ دوسرا فائدہ دفاعی نقطہ نظر سے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ امریکہ اور ویتنام کی جو جنگ تھی وہ ویتنام جنگ جیتا، یا پھر یوں کہیں کہ ویتنام جنگ ہارنے سے بچ گیا، یا ہم یوں کہیں کہ امریکہ وہ جنگ نہ جیت سکا، تو اس کی بڑی وجہ وہاں کے جنگلات بھی تھے۔ جنگلات میں آپ کو چھپنے کا، سپاہیوں کو دیکھنے کا، دور سے کھڑے ہو کر واچ کرنے کا ایک بڑا موقع فراہم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ جنگلات کی وجہ سے ہی جیتی گئی۔ پھر آپ اسپین کی ہسٹری کو اسٹوڈنٹ دیکھیں تو وہاں مسلمانوں نے جب وہاں اسپین پر فتح حاصل کی تو جنگ جیتنے میں جنگلات نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ہے سیم اور تھور کی روک تھام۔ اسٹوڈنٹ زمین میں 2 بیماریاں ہوتی ہیں، ایک کو ہم واٹر لاگنگ ایک سیلینیٹی کہتے ہیں، سیم اور تھور۔ سیم اور تھور کیا ہے؟ تھور کی صورت میں سفید پاؤڈر کی ایک تہ جم جاتی ہے زمین پر، جس سے زمین ناکارہ ہو جاتی ہے، زرخیزی میں کمی آ جاتی ہے۔ سیم کا مطلب ہے کہ زمین میں تقریباً سیلاب سا، پانی سا، تھوڑی سی نمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فصلیں وہاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں بیماریوں کو روکنے کے لیے جنگلات انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جنگلات وہاں پانی کھڑا نہیں ہونے دیتے زمین پر، اور اس کو سک کر لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں وہ پانی۔ یوں زمین میں فالتو پانی موجود نہیں رہتا، جس سے فصلیں جو ہے وہ بہتر پیدا ہو سکتی ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی زرخیزی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ قدرتی کھاد بھی ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے درختوں کے پتے زمین پر گر جاتے ہیں تو اس ضیائی تالیف کا ایک عمل ہوتا ہے جس سے یہ پتے زمین مٹی میں مل کر خشک ہونے کے بعد ایک قدرتی کھاد کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر زمین پر گرے ہوئے یہ پتے زمین پر بکھر جائیں، پھیلا دیے جائیں تو یہ قدرتی کھاد کا بھی کام کرتے ہیں۔ تو یوں وہ علاقے جس میں کھاد کی کمی ہوتی ہے، اگر وہاں جنگلات لگا دیے جائیں تو زمین کی زرخیزی میں اس قدرتی کھاد کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس روزگار کے مواقع۔ یقیناً دنیا کی بہت بڑی صنعتیں جنگلات سے وابستہ ہیں۔ اگر جنگلات نہ ہو، وہ صنعتیں ضائع ہو جائیں
तो उनमें मौजूद रोजगार जो है वो इनडायरेक्टली खत्म हो जाएगा, जबकि बेशुमार इंडस्ट्रीज जो है वो बराह रास्त जुड़ी हुई हैं हमारी हमारी जो जंगली हयात है उसमें बेशुमार रोजगार मौजूद है, जंगलात की वजह से है। फिर हमारे पास अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, तो बड़े जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका ताल्लुक बड़ा गहरा है जंगलात से, उनमें बराह रास्त लोग जो मुलव्वस हैं। लकड़ी काटने वाले जो लकड़हारे हैं वो बराह रास्त इससे मुलव्वस हैं, फर्नीचर के लोग बराह रास्त इससे मुलव्वस हैं। तो दुनिया में बेशुमार मौके हैं रोज़गार के जो कि जंगलात की वजह से हमें हासिल होते हैं। यूँ जंगलात की लकड़ी या जंगलात जो हैं हमें बराह रास्त और इनडायरेक्टली बिलवास्ता बिलावास्ता दोनों सूरतों में एक बड़ी मिकदार में रोजगार फराहम करते हैं। आबो हवा में बेहतरी स्टूडेंट जंगलात का एक बहुत बड़ा कमाल है। जिस इलाके में जंगलात की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पॉल्यूशन कम होगी। उसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट? गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं। जंगलात जो है वो इनको ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि इंसान की सांस के लिए, इंसान की सर्वाइवल और ज़िंदगी के लिए जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। हमारे अगेंस्ट में जंगलात क्या करते हैं या पौधे क्या करते हैं? वो हमारी ऑक्सीजन जो है जो हमें ज़रूरत है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो एक्सहेल करते हैं इसको, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं अपने फेफड़ों से वो उनकी ज़रूरत होती है। जो चीज़ हमें चाहिए वो खारिज करते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए हम खारिज करते हैं। तो यूं अल्लाह पाक ने कुदरती अमल के ज़रिए इंसानों की ज़रूरत वहाँ से और उनकी ज़रूरत इंसानों से पैदा कर दी। यूं आब हवा की बेहतरी के लिए और इंसान की ज़रूरत के लिए जंगलात बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उसके बाद है शिकारगाहों के फ़राइज़। तो स्टूडेंट हमारे शिकारगाहों के फ़राइज़ का मतलब क्या है कि जंगली हयात जो है वो इसके लिए चारे का इंतज़ाम हमारे जंगलात से ही होता है। वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनकी खुराक तो है ही इधर से, लेकिन बहुत सारे हमारे घरेलू पालतू जानवर भी वहीं से हमारी खुराक हासिल करते हैं। यूं मवेशियों को, जानवरों को जो हमारा चारा है उनकी जो खुराक है एक बहुत बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा नहीं कहना चाहिए हमें, मुकम्मल तौर पर 100% दारोमदार चारे का होता ही जंगलात पर है। उसकी आप शेप बदल दें एक अलग बात है, लेकिन रॉ मटेरियल यहीं से आता है। उसके बाद है स्टूडेंट खूबसूरती। तो जंगलात में एक बहुत बड़ा काम ये भी है, एक बड़ा फरीज़ा ये भी है कि जिस मुल्क में जंगलात नहीं होते वो मुल्क देखने से खूबसूरत नहीं लगता, और जिधर जंगलात होते हैं वो मुल्क खूबसूरत लगता है। आप खुद देखें, सयाहत का शोबा उन्हीं मुल्कों में कामयाब ठहरा जिन मुल्कों में जंगलात बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के वो इलाके जिसमें जंगलात है, हरियाली है, सरसब्ज हैं वो इलाके, वहाँ सयाह और विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप गौर से देखें तो लोग जो स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में जाने की सबसे बड़ी वजह है यही कि वहाँ कुदरती तौर पर जंगलात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और खूबसूरती है, कुदरती मनाज़र हैं। तो जंगलात कुदरती मनाज़र शो में पेश करते हुए एक तो खूबसूरती का ज़ामन बनते हैं, दूसरा एक कसीर मिकदार में ज़र मुबादला कमाने का एक ज़रिया भी बन जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुदरती आफात से दिफा। जब कोई सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं तो जंगलात उनका दिफा बन जाते हैं। सैलाब की सूरत में पानी का रेला बहुत स्पीड से जब आता है तो जंगलात जो है वो उनकी स्पीड को कम करने में मदद देते हैं। पानी जंगलात से टकराता है, स्पीड कम हो जाती है, यूँ आगे बढ़कर उतनी तबाही नहीं करता जितनी कि वो बराह रास्त आकर कर जाता। इसके अलावा यह है कि वो पानी का बड़ा हिस्सा चूस भी लेते हैं, ज़मीन उसको सक भी कर लेती है, जंगलात उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। एक तरफ तो फ्लो का जो टेम्पो है, रफ्तार है, वो कम हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी मिकदार में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन जब हिलती है तो वो कटाव का शिकार हो जाती है, लेकिन अगर वहाँ जंगलात पाए जाते हों तो ज़मीन का कटाव निस्बतन कम हो जाता है, ज़मीन टूटती फूटती कम है। उसके अलावा है स्टूडेंट हमारे पास चमड़ा रंगने का काम जो है वो जंगलात से ही होता है। मैं आपको यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि चमड़ा रंगने में सबसे ज़्यादा, माचिस और चमड़ा रंगने में सबसे ज़्यादा जो जंगलात इस्तेमाल होते हैं वो सफ़ेदे के दरख्त हैं। तो पाकिस्तान में सफ़ेदे के दरख्त बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। चमड़े की तैयारी में दरख्तों की जो छाल है, दरख्तों की छाल जो है वो उससे हम चमड़ा रंगने में मदद देते हैं। तो यूँ दरख्तों से हमें चमड़े को डाई करने में
चमड़े को डाई करने का जितना भी मटेरियल है वो सारे का सारा हमें जंगलात से हासिल होता है। तो अगर जंगलात की मदद से चमड़ा रंगने का काम ना किया जा सकता हो तो चमड़ा एज इट इज़ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जैसा कि हमें अवेलेबल होता है, जबकि हम उसको मुख्तलिफ कलर में ढाल देते हैं, उसकी लेंथ चेंज कर लेते हैं, उसकी जो है वो थिकनेस चेंज कर लेते हैं, उसको खूबसूरत कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्रियों में तो होती हैं, लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल है वो जंगलात से ही मिलता है। उसके बाद है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी स्टूडेंट। तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी एक अपना किरदार अदा करते हैं जंगलात। मैंने पहले भी बताया कि जंगलात के पत्ते ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने में बड़े मदद देते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों को ज़रूर बताना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और आप हमारी वेबसाइट पर ztutor.blogspot.com पर जाकर भी अपने मामलात को शेयर कर सकते हैं। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह और नासिर।